Guys, dami ang lataris oh. Yan pa, ano din to. Yan, dami. Recovery food namin. Yun. Siyempre, ang dami oh. Ha? Nakakamiss sila sa Trap. Yun, dami. Dami. Yun guys. pero ano, nalalaglag lang oh. Kaya, kuhanin mo na. Dami oh. Yan, dami oh. Sarap. Ayun. Yan, dami talaga pre. Dami yung nalalaglag lang eh. So yan, para may balikan tayo bukas. Dami oh. Taas. Guys, ang dami nang kuha natin. Sarap.